Charlie Suarez versus Vasil Lomachenko. Sa laban na ito, tinalo nga ni Lomachenko ang ating kababayan na si Charlie Suarez. Sa mga panahong iyon, si Lomachenko ay isa ng tanyag at kilalang boksingerong Ukrano. Isa nga itong impresibong laban para kay Lomachenko na kung saan ipinamalas niya ang kanyang kahusayan sa laban kontra sa ating kababayan. Si Vasil Lomachenko na noon ay isa ng Olympic gold medalist mula sa 2008 Beijing Olympics, habang si Charlie Suarez naman ay isa sa mga nangungunang Pilipino amateur boxer na kilala sa kanyang mabilis na galaw at mahusay na depensa sa ibabaw ng lona. Parehong kilala sina Suarez at Lomachenko sa kanilang technical boxing skills, ngunit si Lomachenko ay nagpakita na mas mataas na antas ng footwork, timing at ring IQ. May pagkakataong nahihirapan nga si Charlie Suarez sa mga mabilis na kombinasyon at anggulo ng suntok ni Lomachenko sa labang ito. Ngayon mga idol, muli nating babalikan ang isa sa mga namumukod-tanging pagtatagpo noon ng dalawang mapangalang boksingero ngayon na sina Charlie Suarez at ang Ukranong si Vasil Lomachenko. Pagpasok pa lang ng unang round, kitang-kita ang pagka-agresibo ng ating kababayan, habang si Lomachenko naman ay unti-unting kinakalkula ang tamang distansya at timing upang malinis na makapagbitaw ng kombinasyon. Gumamit siya ng kanyang mga jab at mabilis na galaw upang makita ang reaksyon ni Charlie Suarez. Для філіппінця так само, дещо екзотично зустрічає. Ну, ми дуже-дуже сподіваємося ось на цього українця, який зараз у ринзі. Хороший удар по печени. Хорошая реакция. Поддавливает. И снова еще продублировал удар Василий, но мы видим, что тоже жестко может ответить филиппинец. Це Ломаченко проти британців, коли всі наші олімпійці просто вийшли на ринг, ну і зім'яли свої. Bagamat sa round na ito, parehong naging maingat ang dalawa sa ibabaw ng lona. Mas nakakuha lang ng kontrol si Lomachenko dahil sa kanyang teknikalidad at paghahanap ng mga bukas na anggulo sa depensa ng ating kababayan. Можно так сказать. Но посмотрите, как... Хочеться також звернути увагу. Подивіться, як Василь Ломаченко працює саме технічно. Як виходить, можна заминуватися, але треба сьогодні перемагати. Не лише минуватися, просто стрійкою намагався відповісти. Давайте ще раз подивимося момент. Mas naging matindi nga ang pagpapalitan ng suntok ng dalawa sa pagpasok ng round 2. Madalas ngang ginagamit ni Lomachenko dito ang kanyang estilong in and out habang bumibitaw ng mga suntok sa depensa ng ating kababayan, mga idol. Суарес руки вперед, так само знаходить ось. У другому раунді пішов вперед Василь, розпочинає він другий раунд, просто вимагає вже від Сини, щоб той розвертав із ударом суперника, точніше не у нього не виходить, а Суарес не так. Но все равно Василий постоянно над ним нависает, поэтому держит его все время в напряжении. Это очень хорошо левой встретил. Ви чуєте, як підтримує зал. Sa kasagsagan ng round 2, sinubukan ni Suarez na i-counter ang bawat pagpasok ni Lomachenko. Ngunit dahil sa bilis at timing nga nito, nahirapan siyang makahanap ng tamang pagkakataon. Ну і там так, в передньому моменті ледь не застрілися головами. Заканчивается второй раунд. Пошел вперед сейчас филиппинец. Прошу взять концов. Ну что ж, заметно было подсказки. Sa pagpasok ng round 3, pilit na kinukontrol ni Suarez ang laban habang sinusubukan itong baklasin ng depensa ni Lomachenko. Ngunit nasasabayan ito ni Vasil Lomachenko, mga idol, at kitang-kita na mas nahihigitan nga nito ang bawat hataw ng ating kababayan at nakuha pa nitong paluhurin si Suarez sa mga huling segundo ng round. Але дає продовжувати цей поєдинок рефері із Казахстана. Да, жесткий удар он начал пропускать. Конечно же, уже от него удары. Це бив вдома, ну і тут же важкувато. Відверто кажучи, важкувато. Хоча попереду ще 4-й і 5-й раунди. Четкая работа по корпусу, и тут же подъем. Последние секунды этого раунда Василий идет добивать.
для того, щоб відчув філіппінець. Да, вот мы видим, поднял, таки прошел от Василия. Похожая ситуация была и перед этим, кстати. Вот, тут стал на колено. Если печень хорошо все выдерживала, то Селезенко не выдержал. Wala nang nangumpay ang pagpe-pressure ni Lomachenko sa ating kababayan sa pagpasok ng round 4. Patuloy na nga itong nagbibito ng mga kombinasyon na kung saan nagpahirap ito ng gusto sa ating kababayan. Зараз залишається працювати лише другим номером. Движный на ногах, дает себя зажать в углах и у канатов. Но тот факт, что филиппинец остановился, принесли свои плоды. Не буде новиною для вас, що всі судді, всі ці 3 раунди віддавали. Триває 4-й раунд, до другого Аперкот видит, как грамотно действует. цьому філіппінцю, його техніці, і знає, що очікувати наперед. Ломаченко. Действительно, и сейчас Василий так интересно действует. Просто сейчас... Кстати, необычная фамилия для... Суарес столкнулись немножко головами. Ребята, ну и снова завершающий удар по печени от Василия. Враження, що саме Василь Ломаченко відповідає. Ну і ще раз всі найцікавіші моменти 4-го раунду. Не давай ему крутаться, не даешь ему руку. Нормально же делать. Да, действительно, очень хороший провел бой. Поздравляем. Umabot na sa round 5 ang laban nito mga idol at lamang nga si Vasil Lomachenko kontra sa ating kababayan. Makikita natin na may determinasyon pa rin itong makabawi, ngunit tila alanganin ng mga idol dahil lamang na si Lomachenko sa mga round na ito. Тут же собрался. Украинец. Там рефері нарахували, арбітр 40-35. Жодних питань до цього немає, адже Ломаченко домінує. Всі 4 раунди. Дуния в ринге сейчас со стороны Василия Ломаченко. Сейчас он немножко отдает последнюю трехминутку, а в перерыве мы услышали, что парень не подарок, может ответить. Зосереджено. Tinalo nga ni Lomachenko si Suarez sa pamamagitan ng unanimous decision mga idol. Bagamat maganda naman ang ipinakitang laban ng ating kababayan, ngunit mas nahihigitan lamang ito ni Lomachenko at nagawa niyang makuha ang mga puntos na kailangan para manalo. Победу одержал, ladies and gentlemen, the winner is red corner, Vasily Lomachenko, Ukrainian veterans. Перемагає одностайно Василь Ломаченко. Ang laban nito mga idol ay nagbigay daan kay Lomachenko na magpatuloy sa kanyang Olympic career, habang si Suarez naman ay patuloy na bumuo ng kanyang pangalan sa larangan ng boxing hanggang sa maging isang professional boxer. Marami ang nagsabi na ito ay isang magandang karanasan para kay Charlie Suarez na makaharap ang isa sa pinakamahusay na amateur boxer ng kanilang panahon, at maaaring isa rin ito sa mga naging inspirasyon niya upang palawakin ang kanyang karera hanggang sa gumuhit ito ng pangalan bilang isang King's Warrior sa ibabaw ng lona.